ओम शांति 27 एप्रिल 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 3 फेब्रुआरी 2005 मुरलीर सारांश सेवा करुथिले मध्य उपराम एवं बेहद्र वृत्ति द्वारा सदा प्रस्तुत रही ब्रह्मा बाबांको समान संपन्न हुओ। सेवा करुथिले मध्य उपराम एवं बेहद्र वृत्ति द्वारा सदा प्रस्तुत रही ब्रह्मा बाबांको समान संपन्न हुओ। आजी ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता ब्रह्मा निजर चारिआडर कोटिक भितरे केही एवं केहींक भितरे केही पिलामानंकर भाग्य को देखि हर्षित हेउछंती। एभली विशेषता आउ काहाकु भी मिली परिब नाही। तेणु बापदादा प्रत्येक संतानर विशेषता को देखि हर्षित हेउछंती। जेउ पिलामाने बापदादांक सहित दिलर सहित संबंध जोड़िछंती सेही सबु पिलामानंक भितरे किछि ना किछि विशेषता निश्चित अछि। सबुठारु प्रथम विशेषता हेला साधारण रूपरे आसीथिबा बाबांकु चिन्हि मेरा बाबा कही स्वीकार करि नेइछंती। एही भली चिन्हि पारिबा ही सबुठारु बड़ विशेषता अटे। दिल सहित मानि गले मेरा बाबा एवं बाबा मध्य कहिले मेरा बच्चा जहांको बड़ बड़ दार्शनिक वैज्ञानिक एवं धर्मात्मा माने मध्य चिन्हि पारिले नाही। तांको साधारण पिला माने चिन्हिबा सहित निजर अधिकार मध्य प्राप्त करिनेले। तेबे केही भी आसी एही सभारे बसिथिबा पिलामानंकु देखि जानि पारिबे नाही जे एही भोली भाली माता माने साधारण पिला माने एते बड़ बाबांकु चिन्हि पारिछंती। तेबे एही विशेषता हेला चिन्हि पारिबा एवं बाबांकु चिन्हि तांकु निजर करिनेबा। एहा तुम भली कोटिक भितरे केही पिलामानंकर ही भाग्य अटे। तेबे सबु पिला जेउ माने भी एठारे सम्मुखरे बसिछंती बा दूररे बसी मध्य सम्मुखर अनुभव करुछंती सेमाने समस्ते दिलर सहित चिन्हि जाइछ ना। कौन चिन्हि जाइछ ना एबे चिन्हुछ? तेबे जेउ माने चिन्हि सारिछंती सेमाने हाथ उठाओ। समस्ते हाथ उठाइले। कौन चिन्हि जाइछ तो? अच्छा, तेणु बाप दादा चिन्हि पारिबार विशेषता पाई सबु पिलांको अभिनंदन देउछंती। बाह भाग्यवान पिला माने बाह चिन्हिबार तृतीय नेत्र प्राप्त करि नेइछ। तेबे पिला मानकर दिलर गीत मध्य बाप दादा सुनी आसुछंती। ताहा केउ गीत? जहा पाइबार थिला ताहा पाइगलु। बाबा मध्य कहउछंती हे मोर गेल्हा संतान माने बाबांक ठारु जहा नेबार थिला ताहा नेइगल। प्रत्येक संतान अनेक प्रकारर आत्मिक संपत्तिर बालक हिसाब रे मालिक होई जाइछंती। तेबे आजी बाप दादा निजर संपत्तिर मालिक पिला मानकर संपत्तिर हिसाब को देखुथिले। बाबा तो सबु पिलांको एका भली एवं समान परिमाण रे संपत्ति देइछंती। काहाको पदम गुणा काहाको लक्षे गुणा देई नाहंती। संपत्ति को जानिबा एवं प्राप्त करिबा तथा जीवन रे समाहित करिनेबा एथिरे पिला माने क्रम अनुसार अछंती। बाप दादा तो आजिकाली बारंबार भिन्न भिन्न प्रकार रे पिला मानकर ध्यान आकर्षण कराउछंती जे समयर समीपता को देखि निजे निजको सूक्ष्म एवं विशाल बुद्धि द्वारा चेक कर मोते कौन सबु मिली एवं मु कौन सबु नेइछि एवं मु निरंतर सही संपत्ति गुड़िकरे पालित हेउछि तो? तेबे एहार चेकिंग मध्य बहुत आवश्यक अटे। काहेकि ना वर्तमान समय रे माया भिन्न भिन्न राजकीय प्रकार रे अवहेलापणिया एवं आलस्य द्वारा परीक्षा करी देखुछि। सेथिपाई निजर चेकिंग सबुबेले करी चली थाओ। सेतिकी ध्यान देई निजर चेकिंग कर। बेपरुआ भावरे नुहे काहार खराब करी नाही
କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଖରାପ ହୋଇନାହିଁ, ଏହାର ଚେକିଂ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭଲରୁ ଭଲ କାମ କ'ଣ କରିଛି? ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହୁଛି ନା ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ଖେଳ ହେଉଛି? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି? ଏହିଭଳି ଜମାର ଖାତା କେତେ ଏବଂ କିପରି ଅଟେ? କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜମାର ଖାତା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ବା ପୁରା ଋତୁ ଖାତା ଜମା କରିବାର ହିଁ ଅଟେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜମା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଜମା କମ୍ କରିଥିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହୋଇଯିବ। ଜମା କମ୍ ହେଲେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଜମା ଯଦି ବିଧିପୂର୍ବକ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କେବେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଜମା ହେଉଛି ତେବେ ପୂଜା ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉ, ସମାନ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବେହଦ୍ର ବୃତ୍ତି ରହୁ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ପକାଇବାର ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ରୁଚି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରହୁଛି। ତେବେ ବିନା ଯୋଗରେ ସେବାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି, ଉପରାମ ବୃତ୍ତି ରହୁନାହିଁ। ନାମ ମାନ ଏବଂ ପୋଜିସନର ଇଚ୍ଛା ସେଥିରେ ମିଶିଯାଉଛି, ବେହଦ୍ର ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଏବଂ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୋର ପିଲାମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଗଲେ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ। କ'ଣ ରଚନାକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ କାଳର ସମ୍ପନ୍ନତା ହିଁ ବହୁତ କାଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟର ସମୀପତା ଅନୁସାରେ ବହୁତ କାଳର ଜମା ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପୁଣି ପରେ ଆଉ ଉଲ୍ଲୁବୁଣା ଦେବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ବହୁତ କାଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କମି ନ ରହୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ସ୍ନେହର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦାନ ତ ଦେବ ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ନିଜର କମିକୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ କର ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବା ହିଁ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ତେବେ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାର ସାହସ ଅଛି ତ? ହାତ ତ ଉଠାଇ ଦେଉଛ, ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେଉଛ। ହାତକୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦିଲ ଭିତରେ ପକ୍କା 1% ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ନୁହେଁ। ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କର। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ଆଗକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ନା? ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ନିଜର ଜୟନ୍ତୀକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଳନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ସେବାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜଗଦମ୍ବା ମା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ସିନ୍ଧି ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ,
लेकिन किन अर्थात अलिया तेणु लेकिन कहिबा अर्थ किछि ना किछि अलिया नेबा तेणु किंतु अर्थात लेकिन कहिबाकू भल तो लागुनाही किंतु कहिबाकू पड़ुछि जेपरि अन्य सबु सेवार योजना मध्य करिछ एवं आगकू मध्य करिबो किंतु ता सहित ही व्रत को धारण करिवार मध्य कार्यक्रम प्रस्तुत करिबो रिटर्न तो देबाकू ही पड़िबो काहेकि ना जेते बेले बाप दादा बा आउ केही पचारुछंती किपरि अछ तेबे अधिकांश पिलांकर एही उत्तर आसुछि बहुत भल अछि किंतु बाप दादा जेतिकी चाहुछंती सेतिकी नुहे किंतु तुम मानकर उत्तर वर्तमान एही भली हेबा दरकार जे बाप दादा जहा चाहुछंती मु सेही भली अटे तेबे नोट कर बाप दादा कौन चाहुछंती तार तालिका बाहर कर एवं चेक कर जे बाप दादा तो यही कथा चाहुछंती किंतु मु सही भली अटे ना नाही दुनियार लोक माने तो तुम भली पूर्वज आत्मा मानक द्वारा मुक्ति चाहुछंती एवं चित्कार मध्य करुछंती मुक्ति दियो जेते दिन पर्यंत अधिकांश पिला माने निजर पुराणा स्वभाव संस्कार जहाकु तुमे माने नेचर बोली कहूछ नेचुरल अर्थात स्वाभाविक तो नुहे किंतु नेचर अर्थात स्वभाव बोली कहूछ सेथिरे टिकिए भी किछि मिसी रहिथिबो अर्थात सेथिरु मुक्त होई नाह सेते दिन पर्यंत सर्व आत्मा को मुक्ति मिली पारिबो नाही तेणु बाप दादा कहउछंती हे मुक्तिदातांकर संतान मास्टर मुक्तिदाता एबे निजको मुक्त कर जहा द्वारा सर्व आत्मा को पाई मुक्तिर द्वार खोली जीवो पूर्वरु सुनाइथिलु ना फाटकर चाबिटी कौन बेहद्र वैराग्य वृत्ति तेबे कर्मधंदा मध्य सबु कर किंतु भाषण रे जेपरी घर गृहस्थी मानक पाई कहूछ जे कमल पुष्प भली हुआ सही परी सबु किछि करुथिले मध्य कर्तापणियारु मुक्त रुह नियारा रुह ना साधनर वशीभूत हुआ ना पद पदवीर वशीभूत हुआ एपरी नुहे जे मोते किछि ना किछि पोजिशन अर्थात पद मिली जाऊ किंतु यह पोजिशन नुहे बरं मायार अपोजिशन अर्थात विरोध अटे तेणु न्यारा हुआ एवं बाबांकर प्यारा हुआ कौन न्यारा एवं प्यारा हेबा कष्टकर अटे कि जहाको कष्टकर अनुभव हेउछि सेमाने हाथ उठाओ केही भी हाथ उठाइला नहीं कौन काहाको भी कष्टकर लागू नहीं तेबे तो शिवरात्रि भितरे समस्ते संपन्न होइछिबो जदि किछि कष्टकर नुहे तेबे तो हेबाकू ही पड़िबो ब्रह्मा बाबांक समान हेबाकू ही पड़िबो संकल्प रे बाणी रे सेवा रे संबंध संपर्क रे सबुथिरे ब्रह्मा बाबांक समान हेबाकू पड़िबो अच्छा जेउ माने भाबुछंती ब्रह्मा बाबा एवं दादा ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता तांको प्रति मोर बहुत बहुत 100% रु मध्य अधिक स्नेह अछि से माने हाथ उठाओ केवल वर्तमान पाई खुशी करी दियो नाही समस्ते हाथ उठाई छंती टीवी रे तो देखा जाउछि ना तेबे शिवरात्रि दिन एही टीवी देखिबू एवं हिसाब नेबू ठीक अछि तो समानतारे टिकिए भी अंतर रहिबा उचित नुही स्नेह बदल रे निजको स्वाहा करी देबा कोन बड़ कथा दुनिया वाला तो अशुद्ध प्रेम पाई जीवन देबा पाई मध्यम प्रस्तुत होई जाउछंती बाप दादा तो केवल कहउछंती अलिया आवर्जना को ही दे दियो बास भल जिनिस दियो नाही केवल अलिया दे दियो दुर्बलता बा कमजोरी कौन अटे अलिया अटे ना अलिया आवर्जना गुड़ी को स्वाहा करी देबा कौन बड़ कथा परिस्थिति गुड़िक समाप्त होई जाऊ एवं स्वस्थिति श्रेष्ठ होई जाऊ समस्ते तो एही भली ही कहूछ कौन करीबी परिस्थिति ही सही भली थिला तेबे तुमको हलचल करुथिबा परिस्थितिर चिन्ह वर्ण न रहू स्वस्थिति एभली शक्तिशाली हेउ जेतेबेले समाप्तिर परदा खोलिब सेतेबेले समस्ते केउ भली देखा जीवा दरकार
फरिस्ता माने चमकुछंती तेबे सबु पिला चमकुथिबार फरिस्ता भली देखा जाउथिबे। सेथिपाई तो एबे परदा खोलिबा अटकी रहिछि। दुनिया वाला तो चित्कार करुछंती परदा खोल। तेणु निजर योजना निजे कर। जदि कौनसी योजना तैयारी करि दिया जाउछि तेबे सेथिरे अनेक कथा आसुछि। तेणु निज पाई निजर साहस अनुसार योजना प्रस्तुत कर। जदि सेथिरे दृढ़तार चाबी लगाई देब तेबे सफलता निश्चित मिलिब। जेतेबेले भी कौनसी दृढ़ संकल्प करुछ सेथिरे बाप दादा मध्य खुशी होई कहउछंती बाह पिला माने बाह तेबे दृढ़ संकल्प तो करुछ किंतु सेथिरे पुणी किछि अवहेला पणिया मिसी जाउछि। सेथिपाई सफलता मध्य केबे अधा केबे 4% होई जाउछि। स्नेहरे जेपरि 100% रहिछि सेहिपरि पुरुषार्थरे संपन्नता एहा मध्य 100% हेबा दरकार। अधिक पछे हेउ किंतु कम न हेउ। कौन पसंद अटे तो आसंता शिवरात्रि रे चमत्कारी देखाइब तो हेबाकु ही पड़िबो। आमे हेबु नाही तो आउ किए हेबो एही भली निश्चय रख। आमे ही थिलु आमे ही अटु एवं आमे ही हेबु एही निश्चय तुमको विजयी करिदेब। परकु देखिबार नाही निजकु ही देखिबार अछि। केतेक पिला वार्तालाप करिबा समय रे कहउछंती बास एहाकु टिकिए ठीक करि दियो तापरे मु ठीक होई छिबी। जदि एहाकु टिकिए परिवर्तन करि देब तेबे मु मध्यम परिवर्तन होई छिबी। किंतु ना से बदलिबो ना तुमे बदलिबो। जदि प्रथमे निजको परिवर्तन करिबो तेबे से मध्यम परिवर्तन होई छिबो। काहा उपरे भी आधार रख नाही एहा हेले एहा हेबो ना मते ही करिबाकु ही हेबो। अच्छा जो माने प्रथम थर पई आसीछंती से माने हाथ उठाओ। तेबे जो माने प्रथम थर पई आसीछंती से मानक पई बाप दादा कहउछंती एभली समय रे तुमे माने आसीछ जेतेबेले कि समय बहुत कम अछि किंतु तुमे माने पुरुषार्थ सेतिकी तीव्र गति रे कर जहा द्वारा लास्ट रे आसी मध्य फास्ट अर्थात तीव्र पुरुषार्थ द्वारा फास्ट नंबर अर्थात प्रथम नंबर रे आसी जीवो। काहे कि ना एबे मैजिक चेयर रो खेल चली छी। एबे कहार चेयर अर्थात पद चली जाउछि ताहा जणा पड़ू नाही किंतु डेरी रे आसीथिले मध्य तीव्र पुरुषार्थ करिबा द्वारा पहुंची जीवो। केवल निजे निजको अमृत बेलारे अमर भवर वरदान को मने पकाई दियो। अच्छा समस्ते केही तो दूररु मध्य आसीछंती आउ केही पाखरु मध्य आसीछंती। बाप दादा कहउछंती निज घर को आसीछ बहुत भल करिछ संगठन मध्य भल लागुछि। टीवी रे देखिले सभा फुल होई गले बहुत सुंदर देखा जाउछि। अच्छा तेबे समस्ते एभर रेडी अट तो। एभर रेडी अर्थात सदा प्रस्तुत रहिबार पाठ तो पढ़िबो ना। अच्छा मधुबन निवासी सहित साक्षात। मधुबन वाला हाथ उठाओ। बहुत अछंती। मधुबन वाला होस्ट अटंती अर्थात सत्कार करिबा वाला अटंती। अन्य माने तो गेस्ट अर्थात अतिथि होई आसुछंती एवं चाली जाउछंती किंतु मधुबन वाला होस्ट अटंती। नियरेस्ट अर्थात निकटरे मध्य अछंती एवं डियरेस्ट अर्थात अति प्रिय मध्य अटंती। मधुबन वाला को देखि समस्ते खुशी हेउछंती ना। जे कोनसी स्थान को मधुबन वाला गले से माने केउ नजर रे देखुछंती वाह मधुबन रु आसीछंती। काहे कि ना मधुबन रो नाम सुनिबा मात्र के मधुबन रो बाबा मने पड़ी जाउछंती। सेथिपाई मधुबन वालांकर महत्व रहिछि। कौन महत्व अछि ना खुशी हेउछ ना। एभली स्नेहपूर्वक पालना पाइबार स्थान कोटिक भितरे काहाको काहाको ही मिलिछि। समस्ते चाहुछंती मधुबन रे ही रही जांतु। कौन समस्ते रही पारिबे कि किंतु तुमे माने रहुछ तेणु बहुत भल। मधुबन वाला भूलु नाहंती भाबुछंती बाप दादा आम कथा पचारि नाहंती किंतु बाप दादा सर्वदा दिल भितरे पचारुछंती अर्थात ध्यान रखिछंती। प्रथमे मधुबन निवासी जदि मधुबन वाला न रहिबे तेबे पुणी केउंठा को आसीबे सेवार निमित्त तो अटना।
ବାହାରର ସେବାଧାରୀ ଯେତେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ବି ମୂଳଦୁଆ ତ ମଧୁବନ ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସରୋବରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ସ୍ନେହ ଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟୋଲି ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନରେ ମିଳୁଛି ତ? ତେବେ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ଟୋଲି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଉଭୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ଲୋବାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? କାହିଁକି ନା ହସ୍ପିଟାଲର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପାର୍ଟ ରହିଛି ନା। ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିବନକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ପୁଣି ବି ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ କାମରେ ଆସୁଛି ନା। ଏବଂ ଯେବେଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲାଣି ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଆବୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସହଯୋଗ ଦେବାର ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ସେବା କରିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର କଥା ମନେ ରହିଲା ତ? ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର କୋଟିକ ଭିତରେ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଭାବିଲ ତାହା କରିଲ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରିବା, ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ନମ୍ବର 1 ୱିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବିନାଶ ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବିନାଶ ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିନାଶ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେହର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର, ପଦାର୍ଥର, ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲର ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଉପରର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିର କିରଣ, ଶକ୍ତିର କିରଣ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ତୁମେ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମାୟାର ବଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମାୟାର ବଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବରଦାତା ବାବା ଏବଂ ଆମେ ବରଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଉଭୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ଅଟୁ। ଯଦି ଏହି ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା କାୟମ ରହିବ, ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ଛତ୍ରଛାୟା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତା ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରୁହ, ଏକା ଏକା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକା ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସୁହାଗ ଚାଲିଯାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।